ଆଇନ ବିଭାଗ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅଣକ୍ୟାଡର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଷେଣ୍ଢଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ତାମଣି ରାଉତ, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଷେଣ୍ଢ ପୁରୁଣା ଓ ନୂତନ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ସହ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟସାଇ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଗଞ୍ଜନ ଶବର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ, ତାହାର ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରକ୍ରିୟାମୂଳ ଆଇନ ଓ ମାମଲା କିପରି ଅଦାଲତରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ये ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आम न्यूली रिक्रुटेड प्रोसिक्यूटर नॉन कैडर प्रोसिक्यूटर मानक एथिरे मुख्यतः ध्यान दि जाए कि प्रोसिक्यूटर माने वेल इक्विप्ड होके और कोर्टे स्मार्टली काम करेंगे आ जस्टिसटा कि निहाती दल स्तर लोक पाखे जाकि पहुँचो जस्टिस क्या पाखे जमी कहीं न्याय पाइबार वंचित न हो आमर ये ट्रेनिंग मुख्य लक्ष्य आ एक्सपेडियस ट्रायल हम विक्टिम सेंट्रिक जो इनफर्माट मुदाला समस्ते समान न्याय पाइबे से बाटे से ट्रेनिंग व्यवस्था। अच्छा, कौन कौन सब केते दिनिया ये कर्मशाला एवं कौ मान शामिल हैं सब? यहाँ गत 27 तारीख रु 4 ऑनरेबल लॉ एंड एक्साइज मिनिस्टर श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन इनागुरेट करते आमर 28 और 1 2 दिन है यहाँ चलती सब आमर चीफ गेस्ट भाव में डॉक्टर चिंतामणि राउत प्रोफेसर ऑफ लॉ, सर्वेश्वर साहू प्रिंसिपल इनचार्ज बालेश्वर लॉ कॉलेज, आमर आज अच्छा डॉक्टर सत्यसाई पंडा एक्स प्रोफेसर एफएमटी बुर्ला आज आसते आमर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज आमको भी एड्रेस कर गले आम सीनियर एडवोकेट रघुनाथ प्रधान बालेश्वर बारे अच्छा समस्ते नॉन कैडर प्रोसिक्यूटर मानक अति प्रांजल भाव में बुझाऊँ किमती आम पार्ट एंड पार्सल हवा जस्टिस डेलीवरी सिस्टम पाखापाखि 150 नॉन कैडर प्रोसिक्यूटर अच्छा समस्ते आम बालेश्वर जिलार अपॉइंटेड प्रोसिक्यूटर मैंने समस्ते ये उपस्थित अच्छा।